And we thank God for one and each of presence. Jean chapitre 4. We're in the book of John chapter 4. À partir du verset 3. From verse 3 jusqu'au verset 12. From 3 to verse 12. Et après nous allons continuer. And we are going to carry on. Jean 4, 3. Alors il quitta la Judée et retourna à Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des filles. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour pousser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en but lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous rendons grâce à toi qui nous a donné cette parole. Nous prions que le Saint-Esprit qui vivifie puisse vivifier ta parole pour que cette parole nous donne la vie, afin que nous puissions vivre. Parce que par le Saint-Esprit, Seigneur, tu nous abreuves, Seigneur, de ton nom vive, pour que vraiment que nous ayons plus soif, afin que cette eau vive devienne en nous les sources, Père de gloire, de la vie éternelle, pour que, Père de gloire, tous ceux qui y boiront, Seigneur, aient aussi la vie au travers de nous. Voilà pourquoi nous te prions, que tu prennes contrôle de ces moments, communique ta pensée en nous, et que ta pensée, qui est ta parole, puisse nous éclairer, afin que Seigneur, nous puissions marcher dans la révélation de ta parole, en connaissant le mystère caché du royaume des cieux, pour que tous nous soyons sauvés et guéris dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si tu as déjà le tir la semaine passée, So we've started with the lecture of this passage since last week, et nous avons essayé d'introduire ce message. and we started introducing the message. Et dans l'introduction, And in our introduction, nous sommes dans une année où nous avons pour rebâtir. and we have shown that in this year we are supposed to, God is asking us to rebuild. Alors, bien aimé, voilà pourquoi tellement le cola bat oyo Néhémie amemela kisango na kati na Jérusalem. So we are similar to these people that Nehemiah brought the news in Jerusalem. Na bana ya Jérusalem. In Jerusalem. Pe balobaki. And they said, lèvons-nous et bâtissons. let's rise up and build. Ça, cela veut dire que ce n'était pas Néhémie qui avait dit lèvons-nous et bâtissons. It means that it was not Nehemiah who said, let's rise up Mais and ba build. oyo ba comprenaki.
But there are those who understood. Bango nde batelemaki mpe babi ke oui tocomprendre ke faut totelema mpe totonga. And there are those who understood and they made the decision to stand up, to rise up and then to start building. Alors lelo oyo nzambe azosola na yo na ngai. And today God is talking to you and me. Alors avec koloba biso pe atanisi biso pe biso pe avec koloba oui tokotelema mpe tokotonga. He has shown us and then we decided as well to stand up. Mais le problème est celui-ci. But there is an issue. Comment peux-tu bâtir là où... Pardon. Comment peux-tu bâtir si tu n'as pas la connaissance de ce que tu dois bâtir? How are you going to start building if you don't have the knowledge of what you're supposed to build? Si tu n'as pas la vision de ce que tu dois bâtir. If you don't have the vision of what you're supposed to build. C'est aussi une grande question. It's also a big question. Parce que nous savons que dans 4 temps wana Néhémie et dans que Jérusalem est détruit. Because we know at this time it was Jerusalem who were destroyed. Alors Bible dit, then the Bible says Néhémie ayokaki mawa. Nehemiah was sad. Parce que ezalaki bisika oyo nzamba banaki kokutana na peuple na ye. Because it was a meeting location between God and his people. Et lolenge ezalaki ke tant personnel comment qui détruit. So when Jerusalem were destroyed, cela veut dire il n'y avait plus un lieu d'adoration pour eux. It means there were no longer a worship location for them. Ezalaki na place ya rencontre te ya bango na nzambe na bango. It was not a meeting place between them and their God. Et c'est là que nous voyons Néhémie alobaki non, il faut que tu vas kozonga na sena makolo na nzambe tokutana na nzambe po toyeba eloko nini esengeli tosala tango na tango. Is when Nehemiah decided to go back on the feet of the Lord and ask what they were supposed to do. Alors pour la yo pour na ngai na vie na ngai na yo. So for you and me in our life, soki oyebi te eloko nini esengeli yo pour rebâtir ou bien au bâtir. If you don't know what you're supposed to build or rebuild, alors bien aimé ekozalaki okobana kobaluka baluka pe okoyeba ko waste time. So that means that it causes you just to turn round and round and waste your time. C'est comme qui dirait dans la parole. It's like someone said in the word of the lorsque les fondations, cela veut dire par fondation, lorsque les fondations sont détruites. When foundations are destroyed, que feront les justes? What righteousness is supposed to do? Alléluia. Amen. Que feras-tu si ta fondation est détruite? What are you going to do when your foundations are destroyed? Cela veut dire, cela nous ramène dans les solos pour tous autres sikoyo na kat na vie à moi si oyo la femme samaritaine. So he's now taking us to the story of the Samaritan woman. En réalité, bien aimé, tu dis que ngana yo efengel tu vas prendre na communion na nzambe. In reality, we know that you and me, we are supposed to be in continuous. Parce que nous disons que Dieu est notre Père. Because we say that God is our Father. Alors comme Dieu est notre Père, en tout moment, le la papa na mwana na kat na ndako efengel ba sur la rabata na communion. So as a father and then his children, they are supposed to be in contact, in fellowship. Po ba ye ba lolenge nini ya ko papa ye ba lolenge nini na ko éduquer mwana pe ya kotambusa mwana pe pa mwana ye ba lolenge nini ya ko ba ko s'orienter na vie na ye. So that the father can know how to educate his children, and the children as well, they should know how to obey to the instructions of their father. Sikoyo na nga soki toyebi soki toza na communion wana te. So if me and you, we don't have that communion, cela veut dire tokoyeba pe ba penser nzambe te. it means that we are not going to know the thought of God. Tokoyeba pe ba plan nzambe za na mo likolo na biso. We are not going to know the plan that God has for us. Voilà pourquoi le lien de contact est très important dans la vie à mon. That's why the meeting point is really important in our life. Et pour nous, nous disons, and for us, we say, tout d'abord, le lien de contact commence par l'esprit. So the meeting location or place starts by the Spirit. Parce que Dieu est esprit. Because God is Spirit. Alors comme Dieu est esprit, alors tous ceux qui sont nés de Dieu doivent also être esprit. So as God is Spirit, that means that everyone who's born from God, they are supposed to be Spirit. Et nous remarquerons que tous ceux qui marchent par l'esprit sont appelés enfants de Dieu. And as everyone who are being led by the Holy Spirit are children of God. Et ils ne marchent pas selon les désirs de la chair. They are not walking according to the lust of the flesh. Oh, peut pas selon les principes de ce monde. And they are not going to lead their life according to these world principles. Ils sont un peu différents. They are different.
Et ils marchent par l'esprit selon les règles, selon la volonté de Dieu. They walk by the Spirit according to the revelation of God. Amen. Amen. Bien aimé, ça c'est très capital dans ta vie. This is really important in your life. Alors c'est par là que nous avons ramené Moutounioso. So from there, I want to get your attention. Regarde dans ta vie. Just look around your life. Look the way you live your life. Do an evaluation, a conscience evaluation. In front of God. Est-ce que makambuyo osala kape otambo lolenge otambo la kaba décision zwaka ezalaka par rapport ya muntu oyo azosala makambo na lenge ya azosati na nzoto to par rapport ya molimo mosanto par rapport ya nzambe. Really, the things you do, the way you take decisions and everything, is it according to the word of God or according to your own desires? Biloko oyo esepelisaka motema na yo, est-ce que ezopesa nzambe gloire to ezopesa nzambe gloire te? The things that are pleasurable to your soul, is it really giving glory to God or no? Lolenge na yo donc biloko oyo motema na yo esepelaka kosala. The things that you take pleasure in doing. Est-ce que réellement cela est la volonté de Dieu? Really, are they the will of God? Tout d'abord, la Bible déclare First of all, the Bible says que l'esprit, celui qui marche à l'esprit, il fait la volonté de Dieu. that the person who walk according to the Spirit, they do the will of God. Et celui qui marche par la chair, and the person who walk according to the il fait la flesh, volonté du monde. they do the will of the world. Je suis en train de paraphraser. So I'm just paraphrasing. Alors, si ceux qui makambo sala ezali beaucoup selon le ezali kopesa nzoto esengo. So when you do things that is giving glory to the flesh, Pendant que molimo na yo ezali kozala satisfait. whereas your soul or your spirit is not satisfied, Cela veut dire il y a un problème là-bas. it means there's an issue. Cela veut dire, bien aimé, cela veut dire qu'il n'y a pas un contact avec toi, avec ton Dieu. It means that there is no a contact between you and God. Alors bref, je vais aller directement dans ce message ici. So straight away I'm going to my message. Bible lobby, The Bible said, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. as it was supposed to go through Samaria, Or, nous savons qu'à l'époque ici, as we know in this period of time, les Samaritains n'ont pas juste qui n'a contact. Samaria people and the Jews, they were not getting along. Et quand les Juifs quittaient Jérusalem pour aller dans Judée, When Jews were leaving Judea to go to Jerusalem, non, dans l'ombre Jérusalem à Judée, when they were leaving Jerusalem pour aller dans to Judée. go Judea, Alors, Babana pour ça par tous les moyens éviter qu'on passe par la Samarie. so they were trying the best not to go through Samaria Parce que Babana qui n'a contact qui était là par Samaritain. because they were not getting along with Samaria people. Pourquoi? Why? Parce que surtout ceux qui n'ont pas dans Néhémie, Because if we go back to the book of Nehemiah, vous allez remarquer que Sanballat et Tobia, ils étaient des Samaritains. so you found out that Sanballat and Tobiah, they were from Samaria. Alors, c'était des gens qui peuvent kokundisa musala ensemble. So those are the people who stood up to fight against the work of God. Batelema qui peuvent kokundisa reconstruction ya place ya adoration. They were against the reconstruction of the temple. Alors, so tangi malamu mukanda oyoyo. And when you read properly, Okomona ke ba juif batelema qui peuvent kotelemela bango. and you see that the Jews also they stood up against them. Voilà pourquoi Néhémie avait dit, That's the reason why Nehemiah vous said avez ni part ni souvenir. that you have En Jérusalem. no portion and memories in Jerusalem. Cela veut dire bakota ki déjà na kati na ki ennemité moko boye. It means that they were enemies. Alors Samaritain bakomaki lokola ba empire batimo bakomaki penza ba pagan na biso na bango. So in the sight of Jews, Samaritan people, they were considered as pagan. Bakomaki empire na They biso were na bango. impure in their sight. Voilà pourquoi que nous okomona que jamais un Samaritain pouvait manger ensemble avec un juif. That's why you found out that Jews people, they were not even sharing food. Et quand Samaritan, bakoli ate na sani moko na juif. they can't share a meal together. Alors on remarque que And you notice as well eloko eumela ki bambula na bambula. that this conflict took a lot of Voilà time. pourquoi That's the reason why. na tangu oyo
comment qu'il n'a qu'à la Bible, nous allons un peu descendre, après plutôt revenir, on a dit que tous amis. So we are going down and then we go back up again. Alors, la Bible dit dans le verset du... Voilà. Tu m'as dit dans le verset 19. So from verse 19, Seigneur lui dit la femme, the woman said to him, je vois que tu es le prophète. Sir, I perceive that you are a prophet. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Our fathers worshipped on this mountain. Et vous dites And you Jews que said, le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. and you said that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Parce que dans l'histoire de Jésus, dans Samana, la femme samaritaine, Because in their conversation, et autant l'Isaac, it's showing que Jésus était un juif. that Jesus was Jew. Et la femme samaritaine l'a reconnu. And the Samaritan woman recognized it. Alors, dans l'histoire de Bango, And during their dans conversation, solo là, when they were conversing, la femme a compris and the fact that que non, c'est lui qui était un prophète. that this one is a prophet. Mais Bango, il y a votre nana qui est une samaritaine. But why you were a prophet talking to me? I'm a Samaritan Si woman. koyo ngai oyo balobi oyo nga balingi te. Ngai oyo nazali une samaritaine. Me who are a Samaritan woman. Lolenge nini na balokoso na prophète ya Nzambe oyo awuti na kati na Jerusalem. How is it possible that I can have a conversation with a Nde alobi na prophet ye. from Jerusalem? Then he Bino said, bolobaka efika kobondela ezali nde na Jerusalem. I said, you Jew, you know that you are saying that Jerusalem is the place where you're supposed to worship. Parce que tokomona même na mukanda na mukanda ya Néhémie Because we are going to see in the book of Nehemiah. que Néhémie a fait son mieux pour que Jérusalem soit rebâtie. Because Nehemiah did his best so that Jerusalem can be Et rebuilt. okomona culte na Nzambe na kati na Jérusalem ezokaki après avoir reconstruit toutes choses. So after the construction of the temple, the worship of God was restored. Et tant ezalaki restauré, And after the restoration, alors l'adoration ezongaki lisusu na kati na bango. then they were able to worship again. Pour dire que le lien de contact a été rétabli. So that means that there was a reestablishment of the worship Mais place. pour les Samaritains, But for Samaritan, ezalaki susu possibilité pour bango bakende koadorer na Jérusalem. so it was no longer possible for them to travel all the way to Et Jerusalem. okomona ke na mention oyo ya mwana mwasi oyo. And when you heard the lady talking, Ana mention alobaki ke bino bolobaka ke place ya kogumbamela ezali kaka na Jérusalem. say, you always said that the place of worship is always in Jerusalem. Yango okomona même na mokolo ya Pentecôte. Even when you are going to notice in the Pentecostal day, Vous allez remarquer que tout le monde était ce jour-là à Jérusalem pour adorer. you see that everyone went to Jerusalem to worship. Tout le monde. Everyone. Parce que c'est là où était le lieu d'adoration. Because it was the worship location. Et dans la qui dit que Seigneur nous pas qu'il n'est pas pour dans l'ensemble. It was a place where people were supposed to go and meet God. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit non. But Jesus said no. Et ça pour nous soutenir. It's no longer the same. Oui, et dans la qui bon on attend on a. It was like that in the past. Mais et dans la kaka et dans la qui ndakisa dans la qui image. It was just a shadow or illustration Ya makambo efengele salema. of things that's supposed to take place. Parce que le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu esprit. Because the God that we are worshiping is spirit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved in the Lord. Christ, lui, quand il est venu, When Jesus Christ came, il est venu restaurer l'homme avec son Dieu. amen, he came to restore man with his Ça God. veut dire restaurer l'esprit. It means to restore the spirit. Parce que nous savons que depuis le jardin d'Éden, l'homme ne vivait plus par l'esprit de Dieu n'était plus en l'homme. Because we know since Eden, the spirit of God was no longer in man. Oh, Dieu nous communique par l'esprit. Then God communicates to us by spirit. Dieu se révèle à nous dans l'esprit. God reveals himself to us by the spirit. Parce que la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. Because the flesh cannot inherit the kingdom of God. Et Nzambe azana posa ya nzoto te. And God doesn't want your flesh. Voilà pourquoi Christ avait dit à Nicodème. That's the reason why Jesus Christ told Il dit Nicodème, Nicodème. Nicodemus,
Apparemment, ozokumitungisa na biloko oyo ezanga tina. Apparently, you are just worried for things that doesn't have anything Parce to do. que Nicodème, Because Nicodemus, tamba ye, when he came to atali Jesus, Jésus, he looked at Jesus. akenda classe He te. never been to school. Akenda kifika moko te azwa formation moko bosongolo. He never went to get some training. Mais quand il parlait les choses de Dieu, But when he was able to speak about the things of God, bazomona bikamwa ezosalema na kati na. they were able to see miracles happening. Alors bango bazalaki bato oyo bakolo penza ya makomi. But they were the masters or the doctors of the law. Bayebaki lolenge nini ya kosalela nzambe. They knew how to serve God. Jésus a dit And Jesus told him, lolenge wana te. it's no longer Parce the que oyo same. ezali connaissance ya nzoto nde boza na yango. Because you have the knowledge of the flesh. Alors nzambe biloko natalaka yango te. God doesn't pay attention to Voilà that. pourquoi il lui dit, That's the reason why he told soki you, obotami na mai te na molimo pe te. unless you are born of water and the spirit, Brilliant God bless you. Amen. Da wana nde kokota na bokonzi na then likolo. you're going to enter the kingdom of God. C'est pour la koloba nini? It means Nzoto na yo ekokota lola te. your flesh will not inherit the heaven. Nzoto na ngai ekokota lola te. My flesh will not inherit the. Mais au contraire, nzoto na yo na ya ngai But in the opposite, your body and your flesh and my flesh, ezali lokola sanbalata na tobija. we are like Sambala and Tobijah. Nzoto na ngai My flesh na nzoto na yo. and your flesh. Donc na pona yo, So for you, nzoto na yo your flesh nde tobija na yo ya liboso. is your first Tobijah. To sanbalata na yo ya liboso. Or Sambala, your first Sambala. Le premier ennemi de l'homme c'est son corps. The first enemy of man is his flesh. Alléluia. Amen. Pour que okota na bokonzi na likolo. So that you can enter the kingdom of heaven. Omona ka votre Paul azoloba, And you see the Apostle Paul is saying, malamu na lingi na sala. the good things I want to do. Ça veut dire oyebi malamu. It means that you know the good things you're supposed to do. Mais nazokoka kosala yango te. But I am not able to do them Parce que la chair est en train de dominer. because my flesh is taking over. Mabe oyo toboya kosala. The evil that you don't want to do. Bon, oyebi ke eza mabe. Because you know that they are evil. Mais tu te retrouves en train de le faire. But you find yourself doing them. Parce que ta chair est en train de te dominer. It's because your flesh is taking dominion. Alléluia. Amen. Et na bongo, And in that, alobi qui me délivra de ce corps mortel. who's going to deliver me in this? Oza na posa kosambela. You need to pray. Mais okomona ke ta chair ekotelema mpo oko kosambela te. But you see, your flesh will prevent you from praying. Oza na besoin même otanga la parole de Dieu. Even to read the book, the Bible. Mais vous allez remarquer que ta chair sera là pour t'empêcher de ne pas lire la parole de But Dieu. you notice that your flesh will prevent you from not reading the Si on Bible. va te dire que jeûne de prière, And when they even say like fast, praying and fast, alors vous allez remarquer que ma besoin de son autres était moi. and then you see all the desires of the flesh will rise up. Alors, il y a un autre qui est eloko liboso. That's why I'm saying the first Oyo azali kobundisa nga na yo. who's fighting you and me Ezali nzoto. is our flesh. Or, nous savons que And then we know si les liens de contact ou les liens, il y a rencontre, il y a moutouna nzambe qui détruit. so as you know, if the meeting point between God and his people were destroyed, Ezalaki mpo na nzoto. it was because of the flesh. Toyebi na jardin d'Eden. So we know the story of Adam. Alléluia. Amen. Tokozongela mo mingi te. So we are not going to go back. Alors na jardin d'Eden toyebi ke à cause ya nzoto elulaka biloko oyo miso ezosepelisa ye. It's because the eyes always lost for things that is pleasurable to them. Or, Dieu ne tient pas compte de la chair. Bien que la chair était importante pour molimo bakovanda na kati na nzoto po misala na nzambe emona. God doesn't take account the flesh. Bien que Although molimo nzoto ezali important po molimo bakovanda na nzoto po misala na nzambe emona. the flesh is important so that the spirit can dwell in them, so that the work of God can be manifested. Mais la Bible dit quoi? But what's that the Bible saying? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. In reality, in men, there's spirit. Bien aimé, je suis en train de prier le Seigneur Beloved in the Lord, I'm praying the Lord qu'il nous aide, to help us, qu'il nous amène dans l'esprit. to bring us in the spirit, En fait, pour comprendre makambo tozoba ya molimo. so that we can understand those
spiritual things we are talking about. Makambo na zoloba. What I'm talking about. Zolukia mona nzoto ko comprendre ngoti. If you want to, the meaning of it in the flesh, you won't get Parce it. que makambo na zoloba est tellement spirituel. Because the things I'm talking is spiritual. Et facilement okoko se perdre pe ngoti ko comprendre ngoti. And easily you can be lost and then you will never understand. Et c'est là que vous allez remarquer, And it's where you notice les enfants de Dieu sont devenus des paresseux. that children of God became lazy Parce qu'ils ne comprennent pas. because they don't Bon, understand. quand tu ne comprends pas, And you know, when you don't understand, totangaki dernièrement awa on a kati na mukanda ya Matthieu. so when, remember last time when we read in the book of Matthew, Bible lobi, the Bible said, les semeurs tant vous semez. when the sower is sowing his seed, Semence vous so ko na njila. there are some seeds that goes on the ground, Alo ba ndeke likolo ba ba doli yango ba ke ibali yango. and there will be birds coming and just destroying them, eating them. Qu'est-ce que Jésus a expliqué ba yekoli na. So what does Jesus wanted to explain to his disciples? Semence so ko na njila ba ndeke bazolia. So those seeds that were eaten by the birds, Ezali lokola ndenge tozoka loba na nzambe bungana yo. is like now as we are listening to the word of God, me and you, Ezali lokola ndenge tozoka loba na nzambe. it's just like me and you, we are listening to the word of God now. Alors soki tozo comprendre ngote. And when we don't understand it, Ba demo ba yeba so ka loba na ba longoli yango. so demons will come and remove the words. Alléluia. Amen. Alors otikali vide. And you are going to be left empty. Alors soko otikali vide. And when you are empty, Bien aimé, okotikala kobika te na vie na yo. beloved in the Lord, you are not going to be saved in your life. J'ai parlé avec mes enfants hier. So I was talking with my children yesterday. Na yebi bango. I told them, Pour apesa bango ba devoir ya devoir batanga maloba na nzambe. because I give them homework to read the word of God. Na yebi bango. I told them, Omoni otani o comprendre otani ni na mo comprendre kina makambo tanga. so when you read the Bible, why did you understand after reading? Oh zomona oso zo tatone. And you see some, they will be like, Na yebi bango. and I told them, Vous savez que la parole de Dieu est Dieu d'abord. Et dans nous abémo. so do you know that the word of God is God himself? Là c'est papa mana la xabiso abana la xabino na ba période ba covid. And I will remember that Papa Manu was teaching you during COVID-19, the lockdown. Voilà. Na période de lockdown. During the lockdown, Que Seigneur sunanga na bomba ni lobano na motema na ngai. that Lord help me to keep your word in my heart, Pona sumuka liboso na yote. so that I don't sin against you. Amen. Amen. Alors, pourquoi qu'est-ce que tu vas faire? Et là on est dans sungo pour osumuka te. So what will help you not to sin? C'est la parole de Dieu. It's the word of God. C'est Dieu lui-même. It's God himself. C'est lui qui va te protéger. It's the one who's going to protect C'est you. lui qui va combattre pour toi. It's the one who's going to fight against Au moment que Nathan ou flèche et tout est dominé, you. And you see, when the flesh want to take dominion, mais au moment que maloba na nzambe ezoloba keno eza bomoti. and you see the word of God will say it's not like that. Alors au moment que loba na nzambe bandi kolamuka na kati na yo. And the word of God will take dominion. Ça c'est Dieu qui te lève en toi pour te protéger, pour combattre pour toi. Amen. That is God rising up so that he can protect and fight for you. Amen. Amen. Et la parole de Dieu est très importante. And the word of God is really important. C'est pour ça que je veux te dire That's what I'm que saying. ce que vous comprenez moi dans autres, bien les gens qui comprennent ma lobo yote. If you are trying to understand by your flesh, you will never. Ce sont des choses spirituelles. Those are spiritual things. Alors nous allons aller plus rapidement parce que le temps déjà est ok. So we are trying to move on. Parce que souci dans la vie de comprendre. Because my role is to understand. Comme ces gens avaient compris, As those people at Nehemiah time, they understood. Baloba dit, lèvons-nous et bâtissons. And they said, let's rise up and build. Ce n'est pas moi seulement qui va dire, ou bien papa man seulement, ou bien maman Rose seulement, qui va dire papa Marcel seulement, ou bien Moutinho sur la rête Negro, non. Lèvons-nous et bâtissons. Mais nous tous, toi et nous et moi. It's not a single person's job. It's for everyone else, all of us. Lèvons-nous et bâtissons. To say that rise up. Cela veut dire, si maman, tout est le tonga. It means that I'm holding Mama Esther so that we can start building. And she's telling me that, Pastor, let's stand up and build. Pourquoi? Why? Parce que nous avons compris. Because we understood. Mais le problème, But the issue, lorsque les fondations sont détruites, when foundations are destroyed, que feront les justes? what righteousness people are supposed to do? Alléluia. Amen. On va en parler un jour, on va entrer en profondeur à thème qu'on a tout le lorsque les fondations sont détruites, que feront les justes? So one day we are trying to explore
these statements. Quand un message autour de moi, na année oyo. Just throughout this year somewhere. Alors, Bible lobby. Then the Bible said, Comme il fallait que Jésus puisse passer par là. as Jesus was supposed to go through Samaria. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. So he came to a city of Samaria called Sychar, Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. near to the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Pourquoi on est en train de donner les liens et les locations? So why they are giving details of the location? Alléluia. Amen. Bien aimé. Beloved, you know, everything that is in the Bible is not there just for being there. Il y a des fois, ils sont toujours bloqués, toujours freinés. Ma part, on a surtout ma opportunité, ça m'appelle à la pour y avancer pour ça les Kamunakati, n'abo moi n'abiso. Sometimes we are the one to blame because we block the blessings of God. Toujours qu'on saisit l'opportunité. We are not able to grasp the opportunity that is given us. Parce que les liens et location et l'endroit c'est très important. Because the location is really important Pour notre yéba. for you and me, so we know. Quand je vois les gens absenter l'église comme ça, So when I see people not coming to church, je dis qu'ils n'ont pas encore compris. and I always say to myself that they have not understood yet. Alléluia. Amen. Parce que même Christ lui-même, Because Jesus Christ himself, en étant dans la chair, being in the flesh, he was going to the temple every time when there was prayer. And you see Peter and John, when they rise up the paralytic man, the Bible said ils allaient dans la synagogue à l'heure de la prière. they were going to the synagogue in the time of prayer. Alléluia. Amen. Ça veut dire location oyo ezali bisika oyo nzamba kokutana nayo. If the location is where God is going to meet you, Ezali opportunité nzamba ozopesa yo. it's the opportunity that God is Alors going to Bible lobi then the Bible et says, que comme Jésus-Christ ngila kaleka wana ça veut dire Jésus-Christ aleka kona na tina ya mission. because Jesus Christ went through Samaria because he had a mission. Est-ce que dans la kimba liboso Jésus quitté Jérusalem akende Judée? Was it the first time for Jesus to go to Judea? Mais pourquoi seulement ce jour-là? But why only on that particular day? Parce que Jésus devait restaurer quelque chose qui a été détruit. Because Jesus was going to restore something that was destroyed. C'était dans le plan de l'Éternel. It was in the plan of the Lord. La Bible dit, The Bible said, cette femme, et pardon, là se trouvait un puits que Jacob avait donné à son fils Joseph. so there was a plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Et la Bible dit c'était aux environs de la 6e heure. And the Bible said it was during 6 hours. Cela veut dire 12 heures. That means it was 12 hours. De 12 heures, moi, il m'a cassé surtout dans Kisasa. Like it was midday. During midday. Or, à l'époque, nous savons So at that time we know. que c'était que dans ma village, So in the village, les femmes, the women, they were gathering together and go to the stream to get water. et elles précise. And they were going there to the exact time, precise time. Cela veut dire Which means they they were going in the morning and and they would come back again in the evening. jamais la midi. They were not going there during the midday. Bien aimé, Loving the Lord. j'ai vécu aussi au village. So I lived in the village Tant que nous qui les vacances. when I was going for holidays. C'est là où je comprends maintenant mieux. J'ai compris dans ma It's where I really understood when I was reading this scripture. que c'est pas bon, c'est normal. So it's like that. It's Mais normal. pourquoi cette femme devait venir puiser de l'eau seulement à cette heure-là? So why this woman was supposed just to go and fetch water at this time? Alléluia. Amen. Parce que nous savons que cette femme avait une vie beaucoup de sainteté. Because we know this woman didn't have a good lifestyle. Elle est objet de critiques dans le village. So people were talking about her in the village. Et elle est objet de moquerie. And she was object of mockery. Objet de bouh. That people were mocking her. Alléluia. Amen. Alors, elle est confortable de sous-souter. And she was no longer comfortable. Alors, avec la désolation. And she was in desolation. Et non seulement la désolation, aussi l'isolement.
Not only desolation, but also isolation. Pour éviter de To avoid people laughing at her whenever they see bien her. aimé, nous on fait tout ça, nous. Beloved in the Lord, me and you, we are like that too. Alléluia. Amen. Il y a des filles comme vous qui place ça sonne qui on a déjà peut-être pas coquin c'est pas coloba donc on a déjà nature la fille là yo moko biga ngana OK sous place fanatique. So there are some places where even if you want to go, people don't want to go. Donc étant donné que mutu a commis a changé caractère na ye. And that will cause someone to change their behavior. À cause ya vie oya mena. Because of the lifestyle they are living. Et puis la façon nini batu bazo considérer. And the way people are considering her. Bien aimé, ça c'est un point que nous devons aller en profondeur mais tout pour tomber dans ce côté aussi. So it's we're supposed to go deeper, just stopping there. Voilà pourquoi j'avais dit That's the reason why I said que tout temps là du premier verset au 42e verset le dimanche passé. that we're supposed to read from the first to the last verse. Parce que vous autant au moins la question de faire au sungayo pour comprendre mieux ma kamnazolo. And then when you be reading, you are going to understand what the Holy Spirit is. Peut-être que la cause en attend pour énumérer biloko nosoti. Maybe I won't have enough time to list all the things. Parce que tellement il y a beaucoup à parler, c'est trop riche ces chapitres. It's really deep, this chapter. Très riche. And very rich Pour la bonne inangana yo. for our life. Alors bien aimé, cette femme là, il avait pris la dignité dans sa vie. So this woman, she lost her dignity. Mais Christ, But Jesus Christ il vient came, connaissant la femme, knowing the woman, connaissant l'identité à mon amotion. knowing the identity of the woman, Attendez, and looked at her. Christ se met en position de dépendance. And Jesus Christ put himself in the position of dependence, La position encore vulnérable. in the vulnerable state. Cela veut dire, à comme il conseille, It means that he started to beg, à vous faire la moi la motion. and then begging to this woman, Donne-moi à boire. give me water. Cela veut dire, Jésus s'est mis à beg. It means Jesus became a beggar. À comme il m'a mandé à voilà le mot que j'ai cherché. Yeah, he became a beggar. Amen. Amen. À comme il commandicité, And then started to beg, pesanga mai. give me water. Bien aimé, Beloved in the Lord, nous ne savons pas ce que Christ fait dans nos vies. we don't know what Jesus Christ does in our Vous lives. savez, le temps cette année, ils sont en train de dire que non, le Seigneur va nous amener son musique. Amen. I'm saying that this year God is going to take us far. Nous allons voir le succès que Dieu va nous donner. We are going to testify, see the success that Parce que God ce que je will sais, do. Dieu ne parle pas en vain. Because I know God doesn't speak in vain. À moins que Dieu n'ait tout comprendre dans notre vie. Unless you and me, we don't understand. Dieu est en train de nous mener dans le moment à progrès. God is taking us to progress. Malheur à nous si nous ne comprenons pas. Malheur pour nous tous nous comprendre dans notre vie. Woe to us if we don't understand. Alléluia. Amen. C'est à nous de chercher et de demander la compréhension et pas ensemble. It's up to us to understand the meaning. Je parlais avec nous ensemble, papa. I was speaking with the man of God, Papa. Le premier dimanche quand je suis venu prêcher, The first Sunday when I came to preach, pour nous introduire le message. to introduce this message. Je n'avais pas le message de la terre qui dimanche on a tiré qu'on préparait à monter. So all the message that I preached on that day, I did not prepare them in advance. Tant qu'on a eu la chair, Only when I stood up in the pulpit, tant au temps du verset, when we read the verse to bon deli, and we prayed. maloba nyonso oyo na zaki na nga elongwe. So all the words I had just went away. Et le Seigneur nous a donné le message. And God has given us the message. Le premier message The first message que nous avons prêché, that we preached, la compréhension. it was the comprehension. Dieu nous demande à comprendre. God is asking us to understand. Bozonga na Facebook, Lisa il faut que la biso message wana lisusu ya première na Luka to que la biso amo déjà na groupe comme ça nous pas ba yoka ya. OK, God bless you. Amen. Amen. Dieu nous demande de la compréhension. God is asking us for comprehension. Parce que si nous ne comprenons pas, Because if we don't bien understand, aimé, nous serons des combien de mortels.
We are going to be like anyone else. Nde tolobaka année oyo eza année ya mapamboli. As people always say, this year is a blessing year. Chaque année mutu asala ba déclaration pour la vie na ye. Every year people do declaration upon their life. Mais au moins ba déclaration tout ça la les autres zongi la raonga ka chaque année et monde na répéter. But still that every year we just repeat the same things. There's no any results. Mais cette année, But this year, Dieu commence d'abord à nous demander de chercher la compréhension. God is asking us to seek first the understanding. Pourquoi la compréhension? Why the understanding? Parce que quand tu comprends, Because when you understand, tu as l'assurance, you have assurance, tu as la garantie, you have warranty, et tu ne vas rien craindre. and you are not going to be afraid of anything. Okosala makambo za maisha okosala. You are going to do things that God wants you to Okotambola na Nzambe. do. You are walking with God. Même si tu traverses les vallées de l'ombre de la mort, tu vas craindre aucun mal. Even though you go through the valley of Tu shadow, vas craindre aucun mal. you are not going to be scared. Parce que Dieu est avec toi. Because God is with you, amen. La compréhension. Understanding. Et la Bible déclare, And the Bible says, those who understand, they are like fertile soil, a good soil. When you sow something, it will produce. Amen. One seed will produce 100. Bien aimé, je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Alors la compréhension est très importante. Understanding is really important. Amen. Amen. Alors la Bible déclare And the Bible said que Jésus, cette femme-là, and this woman, comme Christ avait cette mission as Jesus had a mission de restaurer la vie de cette femme, to restore the life of this woman, de restaurer les liens de contact. to restore the meeting point, Nous connaissons l'échange à Maria Baromibali. and we know what they talked about. Donne-moi à boire. Give me water. Jésus se met en position de trouver qui a mendiant. And Jesus put himself in the beggar position. Alors moi, son atelier, And the woman just il ne savait pas que c'était lui qui avait la solution. she didn't know that it was the guy who had the solution. C'est lui qui est venu pour restaurer sa vie. So he's the one who came to restore his Et il lui dit, and she said, bien aimé, l'homme est lié à la méthode de l'obama. beloved, let me just say something. On est tellement tombé dans bomona rabiso ya mtanzambe nenyo tote ya kabo mesinga wana eza na pasteur Michel wana eza na papa Mani donc tokoma lokola baninga As you ba lokola betonza baninga. As you always Amen. see me, Papa Mani, Papa Michel, so we are like friends. Voilà pourquoi il y a des fois vous ne prenez pas en compte les paroles que nous vous prêchons. That's the reason why sometimes you don't take into consideration while we preach to you. Bien aimé, We love in the Lord. quand nous allons prêcher hors de l'église, libanda ya libomba. So when they invite us to preach outside the Mais church, ce sont les mêmes prédications que nous prêchons dans Salem. so it's the same preaching that we do in Salem. Mais dans l'impact et dans la vie à batu mususu. But there's an impact in other people's life. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous manquons le temps pour donner beaucoup de témoignages. Beloved in the Lord, we don't have time to give a lot of Na oto te stories. aga na funérailles moi tozalaki na moi. So recently I was at the funeral where I've preached. Le Seigneur a fait grâce. And God Le was même so message que gracious j'ai to us. prêché ici dans Salem. It was the same message that I preached once. Voici, j'ai quelque chose contre toi. Still, what I have against you, Bien aimé, beloved in the Lord. ce message est bouleversant qui auditoire mobimba. So that message really troubled the whole whole. Et même si on va dire qu'on disait il y a minene ya mboka oyo. Even those that really good, great men of God in this country. Tant que l'on na bango le bosso il ne me considérait même pas. When before I was meeting them, they were not paying attention to me. They were not considering Tu vois me. que comme on a bango a on arrête l'église. And we had prayers well here in the Mais church. après d'avoir écouté, But after listening to my preaching, considération est changée. they've changed their consideration. Et pourquoi? And why? Parce que bamona ki eloko mususu peut-être na bamona te na bonzambe na kati na ngai. Because maybe they saw something they've never seen before. Et ma femme est témoin. My wife she's a witness. Donc, soto communication to kutani na ye. Now is that whenever I see her, Akoma ko benda ngai. Il faut que na faire quelque chose. it will drag me just I need to do something Ici, here. elle qui n'a pas de mois. So it was no longer than like 2 months ago. Les mêmes messages.
The same Alléluia. preaching. Amen. Alors je l'ai dit pourquoi? Why am I saying? C'est pour que nous puissions comprendre que quand Dieu nous envoie le message, il sait pourquoi il nous envoie cela. So it's to understand that when God is giving us a message, we need to know why. Alors la Bible déclare, Then the Bible says, Jésus, Jesus Christ, regardant la femme, il lui demande de l'eau. look at the woman who Et la asked femme him. dit quoi? And the woman said, what? Toi qui es juif, You are a Jew. tu me demandes de l'eau à moi. Why are you asking me what for D'ailleurs, vous water? voyez que tout ça, As you know, we don't get along, we don't deal. So why am I going to give you water? A Samaritan woman. In the cup that is soil. According to the Jews. According to Jews. Are you supposed to drink in my cup? Alléluia. La Bible dit quoi? What does the Bible say? Jésus dit, Jesus said, si tu savais. if you knew, Est-ce que tu comprends cela? if you knew. Do you understand that? Est-ce que tu comprends? Do you understand? Si tu savais. If you knew. Si tu savais. If you knew. Qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? That the person who's asking you for water. Si tu savais. If you knew. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. That's the problem. Si tu savais. If you knew. Bien aimé. Beloved, Tu n'allais pas te comporter de la manière dont tu te comportes. You are not supposed to behave the way you are behaving. Si seulement si tu savais. Only if you knew. Tu n'allais pas prier de la manière dont tu pries. You are not going to pray the way you are praying. Si seulement tu savais. Only if you knew. Tu n'allais pas faire la volonté. Tu n'allais pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. You were not supposed to do the work of God with Vous negligence. savez, Dieu ne change pas. You know the work of God. God doesn't change. Il n'est pas un homme pour se repentir. He's not a man so that he can repent. La Bible dit quoi? What does the Bible say? Servez l'Éternel votre Dieu. Serve the Lord your God. Il bénira votre pain et votre eau. Then he's going to bless your water and your bread. Il chassera la maladie du milieu de vous. He will remove disease among you. You see, as I'm talking now, you are just Mais taking si away. tu vas deeper, But if you go in deep, in the word that I'm vous allez just mentioning, voir les bénéfices qui sont dans cette parole-là si vous servez l'Éternel votre Dieu. and you find out the benefit of everything if you serve God. And sometimes you call someone to come and serve the Lord. And they're like, oh, I've got things to do. Everyone giving their reasons. Si tu savais, If you knew, now you will be saying like the guy who say, God, the Lord, I want to follow you. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne connais pas. It's because you don't know. Voilà pourquoi tu sers Dieu avec négligence. That's why you are serving God with negligence. Bien aimé, Beloved quand in tu the sers Dieu Lord, avec négligence, when you serve God with negligence, tu es sous la malédiction. you are under curse. Alléluia. Amen. Ce sont des choses simples. Hein? Those are Mais, simple things. But we don't know them. C'est Dieu que nous prions. C'est un Dieu fidèle. This God that we pray is a faithful God. Voilà pourquoi Christ dit à cette femme, That's the reason why Jesus Christ, si tu savais, if you knew, parce que tu ne sais pas. it's because you don't know. Voilà pourquoi tu trouves que non. Ils en ont pasteur Michel, ils en ont pasteur Amand, ils en ont papa Spané, ils en ont papa Marcel, ils en ont maman Rose, maman Esther, maman, anyone. That's why you say, oh, it's only Papa Stanley. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne connais pas. It's because you don't know. Jésus le dit, Jesus told si you, tu connaissais les dons de Dieu, if you knew the gift of God, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, and the person who's asking you for water, tu lui aurais toi-même demandé à boire. and you would have asked him, Christian, donne-moi à boire. give me water. Et il t'aurait donné de l'eau vive. And he would have given you living water. Bref, pour aller conclure maintenant, So in brief, to pendant 2 complete, minutes,
Je prie que le Seigneur nous aide et que l'homme de Dieu qui viendra, qui puisse vraiment nous amener dans la profondeur de ce message. So I pray that the man of God Au nom de Jésus taking Christ. over will take us really in deep. Amen. Amen. Qu'est-ce que Christ a fait What does Jesus Christ did? quand il a commencé à parler avec la femme? When he started speaking with the woman, La Bible déclare, the Bible says la même femme the same woman. n'a brillé par étapes belé. So I just, Et comme je dis que vers chapitre est trop riche. that's the reason why I say it's really rich, Mais, these tout scriptures. est en conclusion, il y a beaucoup d'allélo. So let's go to the conclusion for today's message. La même femme The same woman qui avait honte who was ashamed qu'on en abatte, to be with people, qu'on soit en abatte. to have a conversation with people. La Bible déclare, The Bible said, elle ne s'est plus regarder à sa honte. so she didn't look at her state of being ashamed. Elle a été renouvelée, She was renewed. restaurée, She was restored, née de nouveau. born again. Alléluia. Amen. Et tu sais quand un enfant est né, And you know, when a baby is born, comment on dit bien aimé? On dit faut que moi na botani. when a baby is born, Mutuno sasa anasema kwa mwana mwana. everyone they are happy to see the baby. Mutuno sasa anasema mwane. Everyone will say, baby, baby. Malgré au pasteur Yohan. Uzumana ke neni mutuno senga uza. As do moni l'enfant, même See, Michel. even Michelle, the baby. Alléluia. Amen. Mwana botani. Hey, baby, the Cette baby. femme a été renouvelée, So this woman was renewed, née de nouveau. born again. Et quand elle est rentrée auprès de son peuple, So when she went back to même le peuple au Badana l'ont rejeté. the same people who rejected Tout le her, monde pouvait l'embrasser maintenant. so everyone were like embracing her. Et quand Bazo a embrassé, So when they were embracing her, tout le monde pouvait koyoka makambo azo yebisa bango. so everyone they pay attention to what she was saying to them. Tant bozoka makambo na bango, makambo na ye, So when they were listening to what she was tout le saying, monde a considéré ce que cette femme a apporté auprès d'elle. everyone Considère. what she was saying. Alléluia. Amen. Tant qu'on va considérer maloba na ye. When they consider our words, Parce qu'il m'a dit qu'elle était Emawosha. Elle était Emawosha. Elle était Kizulu, Bolindisa. Azalaki, Babela Bonanisha, Balwane Bandumba. Ashawa. Amen. Alléluia. amen. She was a prostitute. Alléluia. Amen. Elle était comme ça. She was like that. Quand elle vient, So when she comes, venez voir celui qui j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. she said like, come, I've met someone who told me everything I've done. On dirait que ça va te vous amener. You know people's reaction now. Yo mtu sasa hivi na village qui vous a hanundumba. So everyone in this village, they know your lifestyle, they know your. Mtu sasa hivi na uke vous a hanayo bongo. So everyone knows your lifestyle. Siku ya kukaa mwezandi ni sumu mtaibi soma kamno hiyo sana. So what people are going to be amazed to Koyoka find kiyo out, kwa kutala mtu ya kisinga makamno yalo tunasala. to find out that there's a man who knows about my lifestyle. Alléluia. Amen. Bakoko kwa kisai. So they could have just, pay attention Parce to que son her. rencontre avec Christ. But it's because it was a meeting with Jesus Christ. Elle ne savait pas qu'elle a été renouvelée. She didn't know that she was renewed, Elle était venue née de nouveau. that she was born again. Et voilà pourquoi tout le monde pouvait maintenant considérer. That's why everyone could now consider her. Dans la zongi, So when she went back to Aïe, the ici, people bambou. and told them, tout le monde est parti. Et tout le monde l'a suivi. and everyone followed her, Bazola na maosha. they were Alléluia. following the woman, Nasima. following her behind. Bien-aimés, vous ne comprenez pas les mystères du royaume des cieux. Beloved in the Lord, you don't know the mystery of the kingdom of Voilà God. pourquoi nous prenons la parole de Dieu à la légère. That's why we take the word of God Et lightly. même quand nous prêchons, vous rejetez cette parole. Even though when we preach, you reject the word. Parce que vous ne connaissez pas. It's because you don't know. Si seulement si tu savais. Only if you knew. Alléluia. Amen. Tongo mimi tona biso. Let's bow our heads.